अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, दोस्तों और बहनों। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मुझे अपनी आज़ादी दांव पर लगी हुई महसूस होती है। अपनी खुद मुख्तारी दांव पर लगी हुई महसूस होती है। मैं अपनी आज़ादी चाहता हूँ, अपनी खुद मुख्तारी चाहता हूँ, अपनी मर्जी चाहता हूँ। मेरी इज़्ज़त दुनिया में भी हो, मेरी इज़्ज़त पाकिस्तान में भी हो और मेरी इज़्ज़त हर फोरम पर हो। लेकिन हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क की इज़्ज़त को दांव पे लगा दिया हुआ है। हमारे मुल्क की इज़्ज़त बिल्कुल दांव पे लगी हुई है। हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त दांव पे लगी हुई है। हमारे पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान कर्जे में डूबा हुआ है। 2,44,000 बंदे, हर 2,40,000 रुपए का हर बंदा मकरूज है, हर बच्चा मकरूज है, हर बड़ा मजबूर है, हर जो जवान है, हर जो आदमी है, जो बच्चा है, वो 2,44,000 रुपए का मकरूज है। ये कर्जा हमने नहीं चढ़ाया अपने ऊपर, ये हमारे सियासतदानों ने चढ़ाया है, जो अपने मज़ों के लिए, अपनी अय्याशी के लिए, अपनी टौर और टप्पे के लिए कर्जे लेते हैं। उनका मकसद तो होता है सड़कें बनाना, पुल बनाना और दूसरी ज़रूरतें पूरी करना, अपने बजट को पूरा करना। लेकिन उसमें से कसीर तादाद जो है अपनी अजायशियों के ऊपर खर्च कर देते हैं, अपनी जेबों में ले जाते हैं, अपनी तिजोरियां भर लेते हैं। मैं पाकिस्तान का एक बुरा आदमी, कभी मैं जवान था, उस वक्त में मैं रोता था, उस वक्त मेरा दिल खून के आंसू रोता था। अब मैं बुरा होने वाला हूं, बल्कि बुरा हो चुका हूं, अब मौत के बहुत करीब हूं और किसी वक्त मौत का फरिश्ता आ सकता है और मेरी मौत का परवाना जारी कर सकता है। लेकिन हमारे सियासतदान 70-70, 80-80 साल के हो चुके हैं और उनके पेट जो हैं वो पैसों से नहीं बढ़ रहे। पूरी दुनिया के अंदर उनके बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक के अंदर इतने पैसे हैं कि उनको पता नहीं है कितने कितने पैसे हैं। लेकिन वो फिर भी इस मुल्क पर तरस नहीं खाते। अगर वो अपने पैसे बाहर से लेकर अपने मुल्क में ले आए, अपने मुल्क के बैंकों में दे दें, तो हमारे मुल्क की इकानमी मजबूत हो जाए। जरदारी साहब के पास कितने पैसे हैं उसको पता भी नहीं है, नवाज शरीफ के पास कितने पैसे हैं उसको पता भी नहीं है, और इसी तरह दूसरे सियासतदानों के पास कितने कितने पैसे हैं उनको पता भी नहीं है। अगर वो बाहर जो पैसे रखे हुए हैं, बाहर के बैंकों में रखे हुए हैं, अगर वो पाकिस्तान के बैंकों में ले आए तो हमारे मुल्क की इकानमी स्ट्रांग हो जाए, हमारे रुपये की वैल्यू स्ट्रांग हो जाए। हमारे रुपये की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। मेरी साहब इक़्तिदार लोगों से गुजारिश है, दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी वो पैसा अपने मुल्क में ले आएं ताकि हमारे मुल्क की इकानमी मजबूत हो सके, हमारे पासपोर्ट की इज्जत बढ़ सके। हम खुद मुख्तार शहरी नहीं हैं, हम आज़ाद शहरी नहीं हैं, हम गुलाम शहरी हैं। हमारे मुल्क की पॉलिसियाँ बाहर बनती हैं, हमारे मुल्क की पॉलिसी हम लोग नहीं बनाते। हम अपने मुल्क की पॉलिसी बनाने पर कादर नहीं हैं, हम मजबूर हैं, हम बहुत ही मजबूर हैं। हमारी पॉलिसी बाहर से बन के आती है, हमारी खारजा पॉलिसी बाहर से बन के आती है, हमारी इक्तिसादी पॉलिसी बाहर से बन के आती है, हमारी तलीमी पॉलिसी बाहर से बन के आती है। हम इन पॉलिसियों को बनाने पर कादर नहीं हैं। मेरी तमाम साहब इक़्तिदार लोगों से गुजारिश है, मेरा यह खुला खत तमाम सियासतदानों के लिए है, तमाम साहब इक़्तिदार लोगों के लिए है कि बराए मेहरबानी हम पर तरस खाएं, हम पाकिस्तानी कौम पर तरस खाएं। तो पैसे के नशे में मस्त हैं। पैसे का नशा जो है इतना ज़्यादा होता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर इंसान को एक सोने की वादी दे दी जाए तो वह दूसरी सोने की वादी की तलब करेगा, दूसरी दे दी जाए तो तीसरी की तलब करेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों और बहनों, जो साहब इक़्तिदार लोग हैं वो हमारे मुल्क पर तरस खाएं, अपनी अवाम पर तरस खाएं, अपने अवाम की इज़्ज़त को बहाल कर दें, उनकी आज़ादी को बहाल कर दें, उनकी जो खुद मुख्तारी है उसको बहाल कर दें और खुदा का खौफ खाएं। अपने बाहर में पड़े हुए, जो बाहर के बैंकों में ढेरों के हिसाब से पैसे पड़े हुए हैं, जो डॉलर पड़े हुए हैं, वो बराए मेहरबानी अपने मुल्क में ले आएं, वरना आपसे बहुत ज़्यादा हिसाब होगा आगे जाकर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर मेरे दौरे हुकूमत में अगर फ़रात के किनारे पर एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा। ऐ साहब इक़्तिदार लोगों
اے ملک کی باغ ڈور چلانے والے لوگوں، آپ اپنے آپ کو اقتدار کے نشوں میں مست کیے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ سے بہت زیادہ پوچھا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ڈر جو میرے بھائیوں، ڈر جو میرے بھائیوں سیاستدانوں، ڈر جو صاحب اقتدار لوگوں، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ سارے چلے گئے، دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو چلے گیا، بے نظیر بھٹو چلے گئی، قائد اعظم چلے گئے، لیاقت علی خان چلے گئے اور بہت بہت بڑے سیاستدان چلے گئے، لیکن تاریخ نے ان کو اچھے لفظوں میں یاد کیا، اچھے لفظوں میں لکھا، جنہوں نے اس ملک کا خیال رکھا، اس قوم کا خیال رکھا۔ ان کو سنہری حروف میں ان کا نام لکھا جائے گا۔ لیکن جس سیاستدان نے اس غریب قوم کا خیال نہ رکھا، اس کی جو نام ہے وہ سنہری حروف میں نہیں لکھا جائے گا، بلکہ وہ ڈی فیم ہو جائے گا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی نوجوان اس کا نام عزت سے نہیں لے گا۔ لہٰذا میری تمام سیاستدان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ براہ مہربانی اپنے ملک پر ترس کھائیں، اپنے ملک کے شہریوں پر ترس کھائیں، اپنے ملک کی آزادی پر ترس کھائیں، خود مختاری پر ترس کھائیں، اور اپنا سرمایہ جو باہر رکھا ہوا ہے وہ براہ مہربانی اس ملک کے بینکوں میں جمع کرا دیں، تاکہ اس ملک کی اکانومی مضبوط ہو جائے اور ہمارے ملک کی عزت، ہمارے ملک کا وقار، ہمارے ملک کی جو آزادی ہے وہ بحال ہو سکے، اور ہمارے اوپر جو قرضہ چڑھا ہوا ہے 2,44,000 روپے کا ہر فرد پر جو چڑھا ہوا ہے، یہ آپ نے چڑھایا، ہم نے نہیں چڑھایا، یہ آپ نے چڑھایا، آپ کا سارا قصور ہے۔ آپ نے کمیشنیں کھائیں، آپ نے وہ پیسے کھائے، آپ نے وہ پیسے باہر کے بینکوں میں منتقل کیے، آپ نے وہ پیسے محفوظ کر لیے اپنی عیاشیوں کے لیے۔ تو برائے مہربانی میرے اوپر ترس کھائیں، اپنے پاکستانیوں کے اوپر ترس کھائیں اور وہ بینک کے پیسے اپنے ملک میں لے آئیں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اپنے ملک پر ترس کھائیں اور وہ پیسے پاکستان کے بینکوں میں منتقل کر دیں۔ میری جناب شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے، جناب نواز شریف صاحب سے گزارش ہے، جناب زرداری صاحب سے گزارش ہے، اور باقی تمام سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس ملک کا پیسہ اس ملک میں لے آئیں، تاکہ اس ملک کی اکانومی مضبوط ہو جائے اور اس ملک کی عزت بحال ہو جائے۔ میری آپ سے پھر دوبارہ گزارش ہے کہ میری گزارش پر عمل کیا جائے۔ یہ میری گزارش نہیں ہے، میرے تمام ہم وطنوں کی گزارش ہے۔ براہ مہربانی ہم پر ترس کھائیں، ہماری نوجوان نسل پر ترس کھائیں جو بے روزگار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، غریب آدمی کو روٹی کی فکر پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کو پیسے اپنے بچانے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ برائے مہربانی ہم پر ترس کھائیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔